हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स आपण मानक कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो चलतु आज जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी मु पढ़ाऊँगी जोटा कि यहाँ सेकेंड अध्याय आउ सेकेंड क्लास मध्य ए क्लासटा पृथ्वी और सौर जगत तार दुईटा पार्ट आसो यहाँ पार्ट 1। तो नेक्स्ट वीडियो काली पलि आसो। तो चलतु स्टार्ट करवा पृथ्वी और सौर जगत। महाकाश में देखा जाउथिबा सूर्य चंद्र समते अनेक उज्जवल पिंड गुड़िक महाजगतीय पिंड कहुए। कौन कह ना महाजगतीय पिंड कह। केतक महाजगतीय पिंड सूर्य ठारू मध्य ढेर बड़ और उज्जवल। पृथ्वी ठारू दूरत्व अनुसार सेगुड़िक क्षुद्र और बृहत देखा जाती। सेमानंक निजस्व आलोक उत्ताप्त अच्छी मिंजी मिंजी करुथिबा एही उज्जवल पिंड गुड़िक नक्षत्र बा तारका कह जाए। आमर सूर्य मध्य एक नक्षत्र बा तारा आमे कहिपरिबा। जेहेतु आम पाखे अच्छा से से बहुत बड़ आमको देखा जाउछंती। से विषय लिखा जाइए जोटा कि सूर्य अनेक नक्षत्र अपेक्षा पृथ्वीर निकटरे थिबारु आमको बड़ देखा जाए। मिंजी मिंजी होई छोट देखा जाउथिबा अनेक नक्षत्र सूर्य ठारू शह शह गुणरे बड़। सूर्य ठारू सेमानंकर अधिक आलोक उत्ताप्त मध्य रहिछि। मात्र एमाने आम ठारू बहुत दूर रे थिबारु आमको छोट देखा जाती। यही दूरता को ज्योतिर्विज्ञान माने आलोक वर्ष साहाय्य मापी थांती। कहा सहित ना आलोक वर्ष साहाय्य मापी थांती। आलोक प्रति सेकेंड रे प्राय 3 लाख किलोमीटर बेगर गति करे। एक वर्ष मध्य आलोक जेते दूरता अतिक्रम करे ताहाको एक वर्ष कहुए। माने एक वर्ष क्या कहुए ना एक वर्ष मध्य आलोक जेते दूर अतिक्रम करें ताको आलोक वर्ष कहती। एक आलोक वर्ष केते हबो केते किलोमीटर? एक आलोक वर्ष 3 लाख इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 किलोमीटर। एटा को हिसाब कले जेतिकी बाहर सेतिकी किलोमीटर रहिबा हमर एक आलोक वर्ष। नक्षत्र पाखापाखी होई एकाठी होई रहिछंती और विभिन्न आकार रे सज्जित होई रही थांती। एही नक्षत्र समूह को नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज कुहाजिया। नक्षत्र मंडल आउ नक्षत्र पुंज क्या कहुए? नक्षत्र गुड़ाक सब एकाठी होई रही थांती से लगी से ग्रुप को बा माने एक पुंज को नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज कहवा। यार उदाहरण कौन ना सप्तर्षि मंडल क्षुद्र सप्तर्षि मंडल जोटा शिशुमार कहवा आम। तो सेगुड़ाक सप्तर्षि मंडल आमर 7टी नक्षत्र रही थाए। कौन कौन ना क्रेतु पुलह पुलस्य अति अंगिरा वैशिष्ट मरीचि एगुड़ाक 7टा आपण मन रखिए। तापर देखिबा तारी विषय आम किछिटा जानिबा। पुलह कृतु नक्षत्र दुईटी को एक काल्पनिक रेखार जोग करी क्रतु दिगरे उत्तर को बढ़ाइले माने सीधारे बढ़ाइले से गोटे उज्जवल तारका पाखे पहुँचब। से ही तारका को आम ध्रुव तारा कहवा। ध्रुव तारा समस्त देखीथे तो सेटा केमिति आम हिसाब करवा। ध्रुव तारा को दिगरे पड़े ना उत्तर दिगरे पड़े। तो ध्रुव तारा जोटी देखिए जानिबे जे सेटा उत्तर दिग। सेटा ही कहुई ध्रुव तारा साहाय्य उत्तर दिग निरूपण करा जाए। याको मध्य मेरु तारका मध्य कहुए। ध्रुव तारा को कौन कहुए अलगा? तो मेरु तारका आमे कहि परिबा। तापर आसिला केतेक महाजगतीय पिंड तारका परी देखागले मध्य से माने निजर आलोक उत्ताप्त नाही। सेगुड़िक सूर्यंकर आलोकरू आलोकित होई स्थिर आलोक देई थांती। एगुड़ी को ग्रह कहवा। बुझिपाइल? जार आलोक नाही से सूर्यंग आलोक रश्मि को कौन करे ना सूर्यंग आलोक आलोकित होता है और स्थिर आलोक देता से गुड़ी को ग्रह कहवा। आमर पृथ्वी एहीपरि एक ग्रह। यह ऊपर सूर्यंगर किरण प्रतिफलित होइतिबारु यह आलोकित होई थाए। ठीक अच्छे। तापर आम देखिबा सौर जगत बा सोलार सिस्टम। आम परिवार परी सूर्यंगर मध्य गोटे परिवार रही। एथिरे 8टी ग्रह 3टी वामन ग्रह रही। अनेक उपग्रह ग्रहणीपुंज आउ असंख्य उल्का आउ कौन रही ध्रुव केतु इत्यादि सदस्य भाव रही। यहाँ सौर जगत कह जाए। अच्छा प्लूटो व्यतीत सीरीज आउ यूबी जोटा कि यूबी 313 ग्रह 2टी वामन ग्रह रूपे परिगणित होती। जोटा आम छोट बेले पढ़ुले प्लूटो गोटे ग्रह किंतु सेटा आगु आम पढ़ा 2006 मसीह से हटा होगला। सेटा गोटे वामन ग्रह रूपे परिगणित है। तापरे एबे आम देखिबा सूर्य कौन। सूर्य एक उत्ताप्त गैसीय पिंड।
ଏହା ସୌରଜଗତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଉତ୍ତାପ୍ତ ଯେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। କେତେ? 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଆୟତନ ଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ଆମ ପୃଥିବୀ ଏତେ ବଡ଼, ତାଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ତ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼, 30 ଲାଖ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜଗତୀୟ ପିଣ୍ଡ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କହିବା। ତାପରେ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜଗତୀୟ ପିଣ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କହିବା, ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାକର୍ଷଣ ଆଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ 27 ଗୁଣ। ବୁଝିହେଲା, ପୁରା 27 ଗୁଣ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌରଜଗତର କରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ, ତାପରେ ବୁଧ ରହିବେ, ତାପରେ ଶୁକ୍ର ରହିବେ, ତାପରେ ପୃଥିବୀ ରହିବେ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ, ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶନି ରହିବେ, ତାପରେ ଅରୁଣ ରହିବେ, ତାପରେ ବରୁଣ ରହିବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିନେବେ। ପୁରାଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୌରଜଗତର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସୌରଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ଘୁରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନିୟସ୍ ଆଉ ନେପଚ୍ୟୁନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ବରୁଣ, ଅରୁଣ ଆମେ କହୁଛେ। ଏହି 8ଗୋଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କକ୍ଷପଥଗୁଡ଼ିକ ଉପବୃତ୍ତକାର। କେମିତି ଉପବୃତ୍ତକାର ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ପରିକ୍ରମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଆବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ ଯାଏ ବୁଝିହେଲା, ମାନେ ଚାରିପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବା ସହିତ ନିଜ କକ୍ଷପଥ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରାନିୟସ୍ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରିପଟେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼ିକି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର, ୟୁରାନିୟସ୍ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୁରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସମେତ ଆଉ ଯେତେକ ରହିଲେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଆକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ବୃହସ୍ପତି ଆକାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ବୁଧ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ। এই ଦୁଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖେ ବଳୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ବଳୟ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରହର ଚାରିପାଖେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବଳୟ ଗ୍ରହ କହିବା। ଖାଲି ଶନି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ଶନି ଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ବୃହସ୍ପତି, ୟୁରାନିୟସ୍ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ବଳୟ ଅଛି। ଏହି ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହର ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଭଗ୍ନ ବିଶେଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ କହିବା। ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ, এই 4ଟି ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ। ଆଉ ବହିଃଗ୍ରହ କ'ଣ? ବହିଃଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନିୟସ୍, ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବହିଃଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ି ଦେଇଛି। 2006 ମସିହାରେ ପ୍ଲୁଟୋ ଏକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯେଉଁଟା ଖଗୋଳିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଏକ ବାମନ ଗ୍ରହ କହି ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଲେ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଗ୍ରହମାନେ କେତେ ଦୂରତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ସହିତ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଗ୍ରହଣୀ ପୁଞ୍ଜ କ'ଣ, ତାପରେ ଧୂମକେତୁ କ'ଣ, ଉଲ୍କା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ନୋଟ୍ ଯୋଗାଇବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ
चैनलटा ग्रो हम आ समस्त पाखे फ्री एजुकेशन पहुँची पार जो मैंने देखते से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।